may nakita akong bagong bikiri guys. Napakaganda. Tignan natin guys. Tayo na. Samahan nyo ako. Let's go. Yan guys. So, dito na makikita to guys. Tignan nyo guys. Ito yung ano niya. Billboard nila. Yan o. Yan yung pangalan ng bikiri nila guys. Michael's Bakery. Yan guys oh. Tapos napakaganda guys. Tingnan lang yung ilaw guys. Oh, may mga special na tayo. Yan. Tingnan nyo. Napakaganda guys yung bikiri. Pwede pa makapasok? Paano? Ay ito. Napakaganda ang tinapay guys. Yan. Chukoy! Yan guys. Yun. Yan. Napakaganda talaga guys. Tignan nyo guys. Yan. Pwede ba pasok po ako? Napakaganda po pala ditong tinapay. Okay.